مباشرة نمر إلى ممثل كتابة الدولة المكلف بالتكوين المهني، حيث يعتبر تكوين العنصر البشري أداة الأساسية للتنمية المستدامة. كما تزخر جهة درعا فيلالت بمجموعة من الطاقات والنخب في البحث العلمي والتكوين المهني الأساسي والمستمر، مما جعل المؤسسة في التفكير في تأسيس مركز للبحث العلمي والابتكار كمشتل للخبراء والباحثين المنتمون للجهة والأصدقاء الجهة والعاملين بها والراغبين في لعب الدور الطلائعي في تنميتها واستغلال معقلا لثرواتها الطبيعية والثقافية، وجعلها قطبا تنافسيا من حيث البحث العلمي على الصعيد الوطني والدولي. سيد ممثل كتابة الدولة، السيد الكاتب العام، لكم الكلمة. شكرا السيد الرئيس، شكرا للحضور. أتمنى أن هذا اليوم الفريد من نوعه الذي يقدم نقطة أساسية وفرصة أساسية للتكلم ولا للتطرق إلى مشكلة الماء والعلاقة بالجهة. كما تعلمون، شهد قطاع التكوين المهني العديد من الإصلاحات من أجل دعم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولعب دور كامل في تلبية الحاجيات من المهارات من ناحية، وتحسين قابليات الاستخدام للعمال، وتشجيع تشغيل الشباب. ونظام التكوين المهني كما تعلمون يدعم مختلف الاستراتيجيات كاستراتيجيات الوطنية للماء، والمخطط الوطني للماء، والمخططات القطاعية كالطاقات المتجددة ولا الصناعات والتجارة وكل القطاعات. وهذه الحاجيات كيمكن القطاع عنده تقريبا لحد الآن 348 وحدة تكوينية وفي جميع القطاعات الإنتاجية. يتمثل التحدي الرئيسي بالنسبة لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني اللي كيواجه دائما في مدى كفاءة المتدربين وسوق الشغل، الذي يلازم من الصعب تحقيقه بالنظر إلى التطور السريع والمستمر لسوق الشغل، مما يتطلب أن يكون نظام التكوين المهني مستجيبا بدرجة كافية. إن الرغبة القوية في تحسين مبادرة التكوين في أحد أهداف الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، وهذا كيتطلب أن نضع الشراكة في قلب النظام وتكريس التدريب متميز من خلال المشاركة القوية للمتخصصين في عمليات التكوين، وكذلك من خلال سياسة الشراكة الفعالة وديناميكية بين القطاعين العام والخاص. ولهذه الغاية اعتمدت الوزارة سياسة تعاقدية مع الفروع المهنية التي سمحت بمشاركة أكبر مع المهنيين في تنظيم التكوين وتسيير المباشر لبعض المؤسسات. ولضمان توافق أفضل مع الحاجيات المعبر عنها، يعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بشكل مستمر بتعاون وثيق مع المهنيين لإنشاء قنوات جديدة، بالإضافة إلى ذلك عملية تحسين هندسة التكوين الخاص. هناك
بعض المسائل اللي يمكننا نشير لها، وذلك فيما يخص التكوين المهني بمنطقة درعا تافيلات. درعا تافيلات كتشهد كاين 56 مؤسسة، فيها 6 ديال الداخليات اللي الطاقة الاستيعابية ديالها كتفوق 1000 متدرب. وهناك قطاع خاص والقطاع العام، وكاين المتدربين اللي كيفوق لحد الان بالنسبه ل 2017 2018 12700 متدرب اللي في الجهه جهه درعا تافيلات. وكاين واحد المستوى، كاين في المستويات كاملين، في التقني المتخصص، التقني، التأهيل المهني، التخصص المهني، وشهادة التدرج المهني. وهناك شراكات مع المنظمات الغير الحكومية في ميدان التكوين بالتمرس المهني ولا بالتدرج المهني. هذا التكوين اللي كي يمشي مع سوق الشغل، ومناسبة بهذه المناسبة وبعلاقة مع البرنامج ديال المنتدى ديال الماء. هناك دراسة اللي شاركوا فيها كل الفاعلين، منهم القطاعات الحكومية ككتابة الدولة المكلفة بالماء، وكتابة الدولة ديال التنمية المستدامة، اللي حددنا فيها شنو هما المهن المطلوبة لتدبير الماء، وشنو هما الكفاءات المطلوبة في هذا القطاع. ومن هذا القطاع قدرنا نحددوا 22 مهنة، ومن هذه المهن قدرنا نحددوا شنو هي الهندسة التكوينية، وشنو هي التخصصات اللي يمكن لها تواكب هذا القطاع باش يتنمى ويقدر يستجب لحاجيات سوق الشغل وحاجيات البلاد من الطاقات والمهارات اللي يمكن ننميوها. وهذا الشيء كل شيء اللي الاستراتيجيه الوطنيه للتكوين المهني كتلح عليه وكتواكبه وكتكمل باش التنزيل ديالو بشراسه. المهن بصح بان في كل التكوينات اللي كاينين في المؤسسات ديال التكوين المهني ما كاينش المهن اللي عندها علاقه بتدبير الماء. وتدبير الماء، فاش كنهضروا على تدبير الماء يعني حتى الصرف الصحي، كل المهن اللي عندها علاقه. اول مؤسسه اللي غادي تحدث هي مؤسسه مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والقطاع مفتوح لاي شراكه اللي يمكن لها تنمي هذا القطاع وهذه المهن، لان بشكل كنصروا على هذا الشيء. وكاينين الا كاينين سميتو القطاعات اللي يمكن ولا المؤسسات اللي يمكن له يدخلوا معنا في شراكه، القطاع راه ولا كتابه الدوله مفتوحه لاي شراكه من هذا القبل. ميرسي. شكرا لكم. كما تعلمون أن هذه الجلسة الأولى للحوار نريد منها حلول واقعية، ونريد منها أن نعرف أيضا استراتيجية الدولة على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد بين جميع القطاعات والفاعلين المهتمين بهذا المجال. السيد الكاتب العام أعطى حلول التي يمكن أن نطبقها أو نشتغل عليها مباشرة بعد هذا المنتدى. نمر مباشرة إلى ممثل الوكالة وكالة التنمية الفلاحية للتطرق حول برنامج المغرب الأخضر وماذا يمكن أن
ناخذه من هذا. شكراً. تفضل مشكورا. شكرا. الحضور الكريم، السيد رئيس الجهة، حضرات ممثلي الوزارات المعنية. يعني أنا غنتطرق لجوج حوايج مهمين. يعني الوضع احنا عارفينه، يعني لا سيتواسيون اكتويل اللي كوني، مي اشنا هما الاجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها من لاجل التخفيف او التكيف دونك كما قلت عندنا جوج محاور اساسيه. كما قلت الوضع معروف، الآثار موجودة على أرض الواقع، ولكن يجب التفكير ما هي التدابير التي يجب اتخاذها من أجل إما التكيف مع هذه الآثار، مع آثار المناخ، أو التخفيف، c'est-à-dire l'adaptation et l'atténuation. كما تعلمون هناك جميع القطاعات هي تأثرت بشكل كبير من طرف هذه التغيرات المناخية، ولكن هناك قطاعين أساسيين: قطاع الماء وقطاع الفلاحة. هذه القطاعين الأساسيين هما اللي أكثر تضرراً من التقلبات المناخية. وفي هذا الصدد إذا سمحتوا غنعرض عليكم أشنا هما التدابير التي تم اتخاذها في إطار مخطط المغرب الأخضر. ففيما يخص تدابير التكيف مع المناخ، في هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أن جميع المخططات الفلاحية الجهوية المنجزة تهدف إلى تنمية السلاسل الفلاحية التي تلائم قابلية الأراضي الفلاحية لكل جهة، مما يمكن من الحفاظ على البيئة، وذلك باستغلال أفضل للموارد الطبيعية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وبحلول سنة 2020 من المتوقع أن تتقلص مساحة زراعة الحبوب ب20% في المناطق الهامشية الغير الملائمة لهذه الزراعة، أي ما يعادل 1,000,000 هكتار، واستبدالها بزراعات الأشجار المثمرة ذات القيمة المضافة العالية في إطار ما نسميه مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر. هذه الزراعات ستلعب دورا مهما سواء في تدابير التكييف أو في تدابير التأقلم، التخفيف من تدهور الأراضي الفلاحية. وعلاوة على ذلك تجدر إلى أن مشاريع الفلاحة التضامنية التي هي موجهة إلى صغار الفلاحين في المناطق الهشة، هذه المشاريع يعني فيها منشآت من شأنها تجميع مياه الأمطار والمحافظة على استقرار التربة، مما يساعد على تدبير واستغلال أمثل لهذه المياه، وبذلك تكيف أفضل مع الجفاف والحفاظ على التربة من الانجراف. هناك شق ثاني وهو الاقتصاد في مياه السقي. فقد أولى مخطط المغرب الأخضر لهذا المجال أهمية استراتيجية حاسمة، وذلك لضمان فلاحة أكثر إنتاجية ومستدامة على البيئة. ويهدف البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري المنجز حاليا من طرف وزارة الفلاحة إلى تحويل ما يقارب من 550,000 هكتار من الأراضي المسقية إلى تقنيات الري المقتصدة في الماء في ظرف 10 سنوات. وهناك تتبع ومواكبة من طرف صندوق التنمية الفلاحية عبر تحفيزات، حيث أن بالنسبة للأراضي التي تقل عن 5 هكتارات يعني هناك إعانات 100%، أما الأراضي التي تفوق 5 هكتارات هناك 80%. كذلك هناك إجراءات تخص دعم البذور والشتلات والأشجار المثمرة المعتمدة التي تتميز بمقاومة أفضل للأمراض والجفاف، والدعم تحليل التربة مما يساعد على ترشيد استخدام الأسمدة. هذا فيما يخص التكيف. أما فيما يخص التخفيف من انبعاث غاز الكربون، فإن الفلاحة تلعب دورا هاما في مكافحة الآثار الناجمة عن تدهور البيئة، خصوصا آثار التغيرات المناخية، وفي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وذلك عبر ما يوفره مخطط المغرب الأخضر من فوائد إضافية من حيث الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا سيما من خلال زيادة تخزين الكربون في التربة عن طريق غرس الأشجار المثمرة التي ستناهز
130 مليون شجرة مغروسة في أفق 2020. وبهذا سينتج مخطط المغرب الأخضر أرصدة مهمة من الكربون تمكن المغرب من تداولها في أسواق الكربون الدولية، وهذا يعكس أوجه التكامل بين التخفيف من آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا فيما يخص التدابير المتخذة. هناك شق اللي هو أهم بكثير وهو التمويل. يعني أظن أن هذا المؤتمر سيخرج بورقة طريق وباقتراحات لمشاريع التي سيتم إنجازها على أرض الواقع. فيما يخص التمويلات المناخية، هناك عدة فرص من أجل تعبئة هذه التمويلات. هذه الفرص تكمن في الاعتماد، وفي هذا الإطار يجب الإشارة أن وكالة التنمية الفلاحية هي معتمدة من طرف صندوقين مهمين، وهما صندوق المناخ وصندوق الأخضر للمناخ. صندوق المناخ تم اعتماد الوكالة في سنة 2012، وبفضل هذا الاعتماد، يعني لما أقول اعتماد يعني الولوج المباشر للتمويلات، يعني أن الوكالة يعني تستقبل تمويلات يعني مباشرة. هذا لاكريديتاسيون، الاعتماد من طرف الصندوق الأخضر، في هذا الإطار، هذا الاعتماد تم تعبئة 10 مليون دولار لتمويل مشروع التأقلم مع المناخ في الواحات، وهذا المشروع هو في طور الإنجاز في جهة درعا تافيلات، والمشرف على هذا المشروع هو الوكالة الوطنية لتنمية شجر الأركان. يعني ولما رأيت يعني الشريط، يعني هناك إنجازات، يعني هناك إنجازات فيما يخص الخطارات، فيما يخص سميتو renforcement de capacité، يعني دعم المستفيدين، فيما يخص la construction des seuils de dérivation et les bassins d'accumulation des eaux. يعني هذا المشروع هو في طور الإنجاز، يعني عنده 3 أو 4 سنين، وهو الآن هو في طور الإنجاز بشراكة ما بين الوكالة الوطنية لتنمية شجر الأركان، جهة درعا تافيلات، و l'ABH l'Agence des bassins hydrauliques. أيضا هناك اعتماد الوكالة من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، وهذا هو المهم. هذا الاعتماد ديال الوكالة من طرف الصندوق الأخضر للمناخ يخول لنا تعبئة 50 مليون دولار هبة، ليس قرض، لكل مشروع مقترح. يعني هذه فرصة اللي عندهم شي مشروع متكامل يبغيو يعني كيقلبوا على الفينانسمون ديالو، يعني التمويل ديالو، نحن نرى الإشارة. يعني هناك فرصة سانحة لكل المتدخلين. يعني احنا عندنا الفرصة أننا نجيبوا هذاك التمويل. احنا دابا اعتمدنا في واحد لو سي ديال 50 مليون دولار للمشروع الواحد، وحنا في نطاق أننا نرفعوا من المستوى ديال الاعتماد ديالنا إلى 150 مليون دولار هبة لكل مشروع. لحد الآن عندنا 12 مشروع في طور صديق في طور المفاوضات مع الصندوق الأخضر للمناخ. المشروع الأول الذي تم تعبئة الهبة التي ستموله هو مشروع غرس أشجار الأركان في منطقة سوس ماسة، يعني 10,000 هكتار ديال شجر الأركان. يعني تمكنا من تعبئة 40 مليون دولار هبة من الصندوق الأخضر للمناخ لتمويل هذا المشروع. وإحنا في طور تعبئة هبة أخرى بقيمة 39 مليون دولار لمشروع هو موجود في سوس ماسة، اللي هو تطوير نظم السقي التقليدية في جهة سوس ماسة. يعني الباب مفتوح. احنا في الاول كنا كنديروا لو بورت ا بورت، كنمشيو عند الناس نقول لهم راه حنا سوم اكريديتي، يعني اعتمدنا من طرف الصندوق الاخضر، هناك فرصه لتعبئه التمويلات. دابا خص الناس يجيو عندنا نو بروبوز، اقترحوا عندنا المشاريع اللي عندهم شي مشروع كيدخل في هذا الاطار واللي اليجيبل
وفينونسمون ديال الفون فير مرحبا. لتسهيل المأمورية، الوكالة التنمية الفلاحية قامت بإنجاز دليل شنو هما المعايير لتمويل مشروع من طرف الصندوق الأخضر للمناخ، وشنو هما المشاريع وشنو هما المراحل التي سيمر منها هذا المشروع ابتداء من الاقتراح الفكرة إلى تعبئة التمويل. وهذا الدليل راه موجود على الصفحه السيت ويب دو لادا اللي كونسلتابل. والسيد الرئيس انا نقدر نصيفطو لك باش تبارطاجي مع سميتو مع الناس كاملين. دونك هناك فرص كبيره لتعبئه التمويلات، لا ينقص الا المشاريع، لان المشاريع هي ليست فكره مشروع، لا هي مشاريع يعني conçu d'une façon détaillée selon les exigences، يعني المستلزمات ديال البايور دو فون. مي حنا عندنا هاد الولوج يعني المباشر لهذه التمويلات، يعني كنتمناو ان يكونوا المشاريع يعني ديال الاخوان ديال جميع الادارات على فكره. يعني هذه الاقتراحات راه تقدر تجي من خواص كما تقدر تجي من ادارات عموميه او مؤسسات خصوصيه. وشكرا. شكرا لكم. السيد ممثل الوكالة الفلاحية، وكالة التنمية الفلاحية. الآن نمر إلى السيد ممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، للتطرق إلى استراتيجية المكتب، حيث نعرف أن الجهة تتوفر على تجهيزات أساسية في الكهرباء والماء، من ربط العالم القروي والمناطق النائية وتعميم شبكات الكهرباء بها على الخصوص. والسؤال المطروح والذي تطرحه ساكنة الجهة الدرعتفيلة أيضا الذي نود الإجابة عنه من خلالكم إن شاء الله، هو كيفية تأمين تزويد المناطق التي تعرف بندرة المياه، وخاصة في الآونة عرفنا مناطق زاكورا وعملات تنغير إلى غير ذلك، من خلال الاستراتيجية الوطنية في تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب. وشكرا. شكرا السيد الرئيس. أولا أقدم نفسي رمشون يوسف، ممثل المكتب الوطني، رئيس مصلحة الخدمات المكتب بإقليم الرشيدية، وممثل المكتب في هذا المنتدى الذي تنظمه لا فونداسيون درعتفيلة للخبراء. السيد الرئيس، السادة الحضور الكرام، أولا يحصل لي الشرف باش نمثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء في هذا المنتدى، الذي أشكركم على اختيار الموضوع ديالو اللي هي من أهمية بمكان، وخصوصا في هذه الظرفية التي يعرفها العالم والمرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية. دونك هنايا اولا ما غاديش نطول عليكم بزاف، ولكن غادي نعطي غير بعض النقاط، لان عندي في الجلسه الاولى عندنا واحد العرض ترو ديتايي اللي غادي يهضر على هذه الاشكاليه ديال الماء بشكل عام، والاشكاليه ديال التزود بالماء الصالح للشرب في ظل هذه التغيرات المناخيه. هذا الموضوع اللي هو اخترت له اللي هو ديال الاشكال الماء، تنظن موضوع جد حساس، مرتبط سي ترانسفيرسال الي لونجيتيدينال، مرتبط بجميع الاشكاليات ديال التنميه، ومرتبط بالشكل النموذج التنموي كذلك الذي نريده لبلادنا ونريده للمنطقه ديالنا. اذا تنظن بانه ماشي غير نهضروا على الماء، ولكن الماء ماشي افير ديال لي زانستيتيوسيون ايتاتيك بوحدهم، ماشي افير ديال الاخر، ولكن سي افير ديال الجميع، من المستعمل الاخير من لامو حتى لافال، من المدبرين ومن المستعملين ومن الموزعين حتى المستعملين. اذا هذه نتفقوا على هذه المبادئ اللي هي ضروريه، لانه راه حتى واحد ما تيصنعش الماء من عند الله، نعمه من عند الله، انه غير الناس كان اللي تيجيو باش يسهلوا المأموريه المواطنين، انه تيتكلفوا اما بالانتاج والمعالجه والترونسبور باش يوصلوا ليه في واحد المعايير التي تستجيب للمواصفات المطلوبه.
اذا هذا بالنسبه لهذه الاشكاليه هذه، بعدا غير باش هذه المبادئ نتفقوا عليها. ثالثا غادي نعرج على واحد النقطه اللي مهمه بزاف نستحضروها في هذا اللقاء، هو تنظن بان اي حاجه كل حاجه بمقدار. دونك ملي تنقولوا كل حاجه بمقدار، هو الفو فيغ لا ريغولاسيون، نديروا لا ريغولاسيون ما بين الطلب، ما بين العرض والطلب. والعرض راه تنعرفوه، راه العرض من الماء في ظل هذه التغيرات المناخيه هو غادي في تقلص نظرا لعده اسباب. هناك عدم انتظام التساقطات المطريه، هناك العوامل اخرى التي اما مسؤولين عنها او بطريقه مباشره او غير مسؤولين عنها، لانه تزيد في الاكراه ديال التقليص من هذه الموارد المائيه. اذا هنا ضروري انه نستحضروا هذا ليكيليبر ما بين لي بوزوان ولي غوسورس المتوفره، ونعرفوا بانه راه الا ما اجتهدناش باش نحاربوا جميع هذيك لي زاكسيون ديالنا السلبيه التي تتمشي في التبذير ديال الماء، ولا في التلويث ديالو، ولا في عدم ترشيد الاستعمال ديالو، ولا ميم نقدروا نقولوا او في لا دوطاسيون. لان الماء هي في الحقيقه خصنا ناخذوه من واحد المنطلق ديال راه ماشي حيت عندك بزاف ديال الفلوس ولا عندك انه غادي تنتج وغتنتج ما بغيتي من الماء وغتكونسيمي ما بغيتيش من الماء. لا، انا تنظن بان خصنا نشوفوها في واحد المنطلق ديال انه سي اون دوطاسيون بار ابيتون، اون دوطاسيون بار هكتار جو بونس، ولا شي حاجه اون دوطاسيون بار متر كاري. دونك خصنا نعرجوا لها من هذا المنطلق هذا، لانه راه الحق في الماء راه حق للجميع. اذا باش يكون هذا الحق ما من حق شي واحد انه يستهلك ولا يضيع اكثر من اللي هو ضروري، وهذا اللي ضروري خصنا نبينوه بواحد الطريقه علميه. دونك هذه هي الاشكاليه اللي سميتوها، هذه هي الاشكاليه. ما هو الضروري وشنو هما الاليات اللي غنستعملوا باش نبينوا اشنو هو ضروري بطريقه علميه. الا جاوبنا على هذا التساؤل هذا راه كنا جاوبنا على الاشكاليات كامله. ثالثا خص تكون عندنا تعاضد، سيتادير انه تكون عندنا عاوتاني واحد الطريقه ديال انه حيت واحد الجهه عندها الماء واحد الجهه ما عندهاش، اذا يكون واحد لو ترانسفير ديال الماء من واحد المنطقه لواحد المنطقه اللي ما فيهاش الماء، فيها الندره ديال الماء. دونك هذه المبادئ الى تبنيناهم واعتمدناهم وخدمنا عليهم واتفقنا عليهم، لان خصنا نتفقوا عليهم كاملين من لافال، من لامو حتى لافال، من هذاك المدبر الكبير حتى لهذاك اللي تيستعملوا، باش لانه اي مقاربه الا ما شاركتش لاشين كامله من الديبار حتى لافان راه ما غاديش تنجح. دونك واخا نديروا ديك الاليات القانونيه ونديروا الردع نديروا هذا الشيء، خص كل شيء يقتنع بهذه الاشكاليه هذه ويخدم على هذه المبادئ اللي غنتفقوا عليها. اذا هنا غير باش انا ما غادي نهضرش على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ولكن نهضر هذه مؤسسه عموميه، مؤسسه للجميع، لان بحكم ان تنخدم فيها زعما رسمي، ولكن هذه مؤسسه للجميع. يمكن تحصل لنا الشرف ان هذه المؤسسه في ظل واحد المده وجيزه انه رفعت التحدي ووصلت البلاد ديالنا لواحد المراتب المتقدمه، سواء في الضمان ديال التزود بالماء الصالح للشرب، سواء في الخبره ديالها، لان هذه الخبره ما اقتصرتش على البلاد، انه هذه الخبره مشات في العمق الافريقي، مشات مع الدول الى ترانسفيرسال، مشات مع الدول في جميع الدول في جميع الاتجاهات. اذا هذه الخبره ديال المكتب غير نعطيكم بعض لي شفر على الصعيد الوطني. الا غادي نقولوا بانه المكتب حاليا حتى 2017 غير ما بين 2001 و 2017 الى في ان انفستيسمون دو 40 مليار دو درهم، والى ايكيبي سيتادير انه اديسيونيل ماشي ايكيبي في هذه المده كلها، هذا لو دي بي هذا الى ايكيبي 65 مليون متر مكعب في الثانيه. اذا حنا لو بوتونسييل ديالنا اللي ايكيباه المكتب تنقول انه واحد العدد كبير في هذا الظرف في هذه المده هذه، ولكن اون كوميلي دابا واحد 65 مليون متر مكعب في الثانيه، اللي هو الانتاج ديالنا اللي هو تيزودنا البلاد، التجمعات السكنيه الكبرى، التجمعات الحضريه، المدن الصغيره، المدن القرى، عندنا 65 مليون متر مكعب في الثانيه. دونك وعندنا واحد لا برودكسيون اللي تنتجوها ديال مليار و200 مليون متر مكعب. وعندنا لو نومبر ديال لي زابوني، هادو غير اللي هما مشتركين في المكتب، لان كاين مشتركين الموزعين اخرين، هناك موزعين اخرين، هناك الجامعات التي تسير هذا الشان بصفه مباشره دون التفويض للمكتب. اذا هذا لو نومبر دابوني اللي عندنا 2 المليون ديال لي زابوني.
وعندنا عدد المراكز التي يسير فيها المكتب عندنا على الصعيد الوطني 690. وعندنا ان تو داكسي او ميليو رورال. من تنقولوا ان تو داكسي او ميليو رورال انه المواطن عنده واحد البوان من غادي ياخذ واحد الماء اللي تستجيب للمعايير المعمول بها. عندنا ان تو داكسي ديال 96% على الصعيد الوطني. وعندنا ان لينيير دي زادكسيون. من تنقولوا لي زادكسيون سي لو ترونسبور سي لو ترانسفير دو. واحد الجهه ما عندهاش وتنترونسفيرو لواحد الجهه. اذا عندنا 11000 كيلومتر ديال لي زادكسيون دو ترونسبور اي دو ترانسفير دو. وعندنا من الشبكات 42000 كيلومتر. وعندنا هنا غادي نرتبطوا بالاكراهات وشنو هما لا فالور اجوتي المكتب باش نتمنوا الماء وباش نقتصدوا عليه في ظل هذه التغيرات المناخيه. هو خصنا نخدموا على لي بيرفورمانس ديال لي زانستالاسيون ديالنا اللي عندنا حاليا على الصعيد الوطني. روندمون دي زادكسيون عندنا 95.4%، انه ونشاس لي بيرت في لو ترونسبور باش ما يمشيوش يضيعوا. وعندنا على مستوى الشبكات ان روندمون ديال 75.5%. اذا هذا الوضعيه على الصعيد الوطني فيما يخص الماء الصالح للشرب. فيما يخص تطهير السائل الذي هو جديد التدخل، المكتب جديد التدخل في هذا القطاع. التدخل ديالو من الناحيه المؤسساتيه ولا من الناحيه القانونيه ما تفوضليش انه يدبر هذا المرفق لصالح الجماعات الترابيه الا خلال سنه 2001. اذا غير في هذه المده من 2001 حتى حاليا المكتب مع شركائه ماشي بوحده بيان سور، مع شركائه الوطنيين والدوليين واللي تنشكروهم على الثقه ديالهم في المكتب، انه ممكن باش يستثمر 11 مليار درهم. ولا كاباسيتي ديبوراسيون اللي عندنا حاليا على الصعيد الوطني عندنا 354,000 متر مكعب بار جور، سيتادير اللي تنعالجوا. وعندنا عدد ديال المحطات ديال ليبوراسيون عندنا 100 محطه. وعندنا لو تو دو ديبوليسيون، سيتادير من تنقولوا هذا الديبوليسيون هو الماء اللي قبل ما يتقذف في الوسط الطبيعي تيدوز من محطات ديال التصفيه. عندنا حاليا ان تو ديال 73%. وعندنا عدد المراكز التي يتدخل في المكتب لصالح الجماعات الترابيه عندنا 120 مركز. وعندنا لا بوبولاسيون بينيفيسيير من هذه الخدمه ديال تطهير السائل اللي هي بصفه مباشره عند المكتب عندنا 5 مليون ابيتون. وعندنا ان لينيير دي ريزو ديال لاسينيسمون 10000 كيلومتر. وعندنا ان تو دو راكوردمون في هذه لي ريزو اللي عندنا ديال 90%. اذا هادو هما المعطيات ديال المكتب اللي هي معطيات ديالنا كاملين، ماشي حيت حنا خدامين في المكتب، هذا معطيات ديال المواطنين كاملين. هنايا كما قلت قبيله الاشكاليات اللي يمكن تتمشي في العنوان ديال هذا المنتدى اللي خصنا نعالجوها هو اولا الاقتصاد في الماء. خص ما يكونش الضياع ديال الماء. اذا باش ما يكونش الضياع ديال الماء خص يكون عندنا منشآت وشبكات اللي تتكون فيها بصفه من الناحيه العلميه تيكون عندها واحد لي روندمون اللي هما اكسبتابل. لي روندمون اكسبتابل هو خصنا نعملوا على محاربه التسربات، ضياع الماء، لا فيتوسيتي ولا الاقدميه ديال المنشات خصها تتجدد باش ما تضيعناش الماء. اذا نخدموا على هذا المحور، هذا محور مهم والمكتب خدام فيه مع السلطات العموميه وعنده دي زوبجيكتيف فيه. كوم اوبجيكتيف اللي عندنا في هذا الاخر هو نوصلوا واحد لو روندمون ديال من ناحيه الشبكات ديال التوزيع ديال 77 حتى 78%. من ناحيه ديال لو ترونسبور نوصلوا 95 حتى 96%. من ناحيه بيان سور لا ديبوليسيون ديال لي زو اوزيتا هو نوصلوا واحد لوبجيكتيف ديال الاخر العدد المحطات. اذا عندنا دي زوبجيكتيف. ثالثا هو انه هذا الشيء كله هذه المنشات كاملين وتشوفوا المجهود المالي اللي تديروا الدوله في عن طريق هذه المؤسسه العموميه ديال الدوله، هو انه هذه المنشات اللي تتداروا الا ما كايناش لا ريسورس هذه الاستثمارات اللي تيتداروا كلهم غادي يمشي. ثالثا واش الا دينا لواحد الماء ودينا ليه الضوء ودينا ليه الطريق واش فكينا الاشكاليه؟ ما فكيناهاش تنظن، لان نقدروا نديو ليه الماء ونديو ليه الضوء وما عندوش باش يخلص الماء وما عندوش باش يدير هذا. دونك غادي يهاجر ديك البلاد واخا وصلتي لها الماء لان ما عندوش واحد المدخول، ما عندوش واحد الخدمه. اذا هنا خصنا ندخلوها في النسق ديال النموذج التنموي، لانه راه كاين شحال من دوار يمكن وصلنا ليه البوطويات ديال الضوء ما بقاو غير داك البوطويات الضوء وداك لي زانفيستيسمون اللي تداروا بقاو لينا تحت الارض ما صلحوناش تنديهم لشي بلاصه اخرى. اذا هنا ضروري انه تكون المقاربه متكامله لانه
هي الماء حق دستوري خص يكون عند الناس، ولكن راه الشغل وشحال من الاشكاليات اللي هي حق دستوري خص يكون عند الناس. دونك الا ما توفرنا لهمش هاد لي فاريابل كاملين يكونوا بواحد لاغموني، تنظن ماشي اشكاليه ديما تتبقى مطروحه. وحتى الجدوى من بعض لي زانفيستيسمون ولا من بعض التجهيزات داروا ما كاينش. ثالثا هو انه خصنا هاد المستعملين ديال المياه خص تكون واحد لا كوبيتاسيون لوجيك، واحد لا كوابيتاسيون لوجيك. بارفوا تقدر دير انت واحد المنشات، دابا غير تنعطي سميتو، تدير واحد المنشات، تدير واحد التمويل، وشويه داك المال اللي بنيتي عليه انت في واحد الظرف ديال واحد الاستغلال، انه شي واحد اخر جا وبوتيت داك تيبويزات داك لا ريسورس، دونك داك المنشات ديالك ما بقاوش، دونك ما صالحينش انه تهزهم تديهم لشي بلاصه. دونك ضروري انه يكون واحد التنسيق، ولي بروجي تكون عندهم واحد لا كوبيتاسيون، ونخدموا على ليكيليبر. الا ما خدمناش على بيلون بوزوان ريسورس في الماء، الا ما خدمناش على هاد بيلون بوزوان ريسورس، اشنو هما الموارد اشنو هما الحاجيات، اشنو هما هذا. وثالثا تنظن بانه حتى اي الى خدينا المنطقه ديالنا اللي هي عندها اكراهات كثيره بزاف، انا بحكم ولد المنطقه، الناس النهار اللي كانوا سكنوا هذه المنطقه هذه راه سكنوها ديما على شكل مجاري المياه، على شكل واحد، هذا هما الواحد. اذا هذا الواحد راه في هذه البلاد هذه كانوا تيقولوا شحال عندك د الماء، ماشي شحال عندك ديال الارض، لانهم راه منين تبغي تشري شي فدان ولا بغيتي دير شي حاجه تتقول ليه شحال من الماء اللي غادي نشري معاه هذاك الاخر، لان الارض راه الحمد لله عطاها الله، ولكن راه القله في الموارد المائيه و سون تري ليميتي. سيتادير خصنا نعرفوا بانه راه اون بو با فير داكشي اللي بغينا كامل مع الماء اللي عندنا، راه ما يمكنناش نديروا كاع داكشي تيبان لنا هذه الارض غنديروا فيها، يمكننا خصنا نفالوريزي وخصنا نوبتيميزي وخصنا نديروا هذه، ولكن راه موارد محدوده، وتنظن بانه ما يمكنناش نقولوا هذه المساحه الشاسعه راه ممكن انه نعمروها بمليار ولا شي حاجه السكان، في ظل انه الا ما جبناش شي موارد من شي بلاصه اخرى ولا ابتكرنا شي حاجه جديده. وشكرا. شكرا السيد الممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء. نعم، أنه نعرف أن من أهداف أيضا المؤسسة هو التشاور مع شركاء وطنيين ودوليين من منظمات وطنية ودولية. على سبيل المثال التعاون، منظمة التعاون الألماني للجيزيد والبلجيكي إينابيل، والاستفادة من التجارب الأخرى. وبالمناسبة أشكر الحاضرين معنا في هذا اللقاء الذي كانوا شركاء معنا منذ الاجتماع الأول لصياغة وللتحضير لهذا المؤتمر. نتمنى أن نعمل سويا على المضي قدما بإبرام شراكات في مجالات متعددة التي ستعود بالنفع للوطن وللجهة. أعطي الكلمة لممثل الجيزيد فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. شكرا السيد الرئيس، رئيس الجهة، السيد رئيس مؤسسة درعا فيدلت، السادة كتاب الدولة، السادة الحاضرين معنا. كنتمنى تسمحوا لي ندير l'exposé ديالي بالفرنسية. Bon, j'espère que vous allez m'accepter. Donc, gentiment. Merci beaucoup. Ici, donc, je ne suis pas présent en tant que représentant donc, de la GIZ. C'est vrai, je représente un programme de la GIZ qui s'appelle Promotion économique et développement local des zones excentrées du Maroc. C'est un programme qui a débuté en 2015, qui intervient essentiellement dans la région de Dra'ata Filalt, avec ces cinq provinces, en plus de la province de Tata. Et cette année, on vient d'intégrer deux nouvelles provinces, c'est la province d'Azilal et la province d'El Haouz. Éventuellement, cette problématique donc, de l'eau, qui est une problématique transversale et qui concerne l'ensemble des acteurs institutionnels économiques qui interviennent dans le développement économique harmonieux de la province, nous a tout de suite interpellés. Pourquoi? C'est très simple. La gestion de l'eau, c'est une problématique mondiale. Donc aujourd'hui, donc il y a des pays riches en eau, mais il y a aussi donc des pays qui sont très pauvres en eau. C'est une problématique et c'est un constat qu'on ne peut pas changer avec ces changements économiques rapides, les changements climatiques. Mais je veux dire, c'est une problématique donc, qui doit être traitée aussi
donc de manière plus institutionnalisée, avec un dialogue donc de l'ensemble des parties prenantes qui interviennent sur le territoire. C'est pour ça que je vais parler un peu de notre expérience dans le cadre du projet PIDEL et promotion économique, où nous avons travaillé ensemble sur cette problématique, donc qui a fait le sujet d'une journée qu'on a organisée à Midelt, donc le 17 et 18 mars, donc où il y avait un thème très grand qui a travaillé surtout donc sur l'eau et la montagne comme problématique donc pour cette province, mais c'est une problématique, comme j'ai dit, qui concerne l'ensemble de la région. Étant donné que nous sommes dans un système oasien, donc ce système oasien, c'est un système donc historique qui est bâti sur des traditions, sur des pratiques ancestrales qui organisent cette gestion de l'eau. Avec les changements économiques rapides donc qu'a connaît la région, ce système aujourd'hui, donc il est amené à connaître beaucoup de conflits, beaucoup de défis sur lesquels donc on doit tous mettre de l'énergie pour pouvoir avancer sur cette problématique donc qui nous concerne tous. C'est pour ça que je vois donc l'importance donc de ce forum aujourd'hui qui parle un peu donc de ces défis donc de gestion de l'eau, notamment dans un système oasien. Comme je dis, dans le cadre de ce programme, nous avons appuyé la création donc d'un cadre institutionnel. C'est un programme donc avec le ministère de l'Intérieur, qui est notre ministère de tutelle, qui est financé par la BMZ, le ministère de la coopération allemand, qui a débuté en 2015, qui continue à intervenir dans la région jusqu'en mars 2021. Nous avons appuyé la création de structures collaboratives qu'on a appelées les CPDE, c'est les comités provinciaux de développement économique. Ces comités provinciaux de développement économique donc intègrent l'ensemble des parties prenantes qui interviennent dans le développement économique de la province, à savoir les parties institutionnelles qui sont représentatives donc de l'État, du secteur public, de collectivités territoriales, de la société civile, de l'ensemble, mais aussi de la coopération internationale qui intervient pour appuyer donc l'harmonisation donc d'une vision de développement économique donc provincial autour donc des différents thèmes et qui a cette structure qui a pour objectif donc la facilitation donc d'un dialogue intégré autour des différentes problématiques, y compris donc la problématique donc de l'eau et d'autres problèmes. Éventuellement, quand on a commencé à travailler, donc tout de suite donc on s'est affronté à cette problématique que la région est une région oasienne, mais aussi c'est une région agricole par excellence, où le PIB donc de la population à 50% ça provient de l'agriculture. Donc c'est un paradigme inévitable. Si on voit ce système-là, comme j'ai dit, donc jusqu'à aujourd'hui, qui a pu persister et perdurer, donc qui sauvegarder ce oasis grâce à des systèmes ingénieux comme les systèmes donc des Khtara et d'autres systèmes qui sont aujourd'hui en disparition, on voit aussi paradoxalement apparaître dans une région donc où il y a beaucoup donc de pauvreté hydraulique, donc des systèmes donc de surexploitation donc de la nappe phréatique, notamment à travers l'introduction de cultures comme le pastèque donc dans la région de Zagora et d'autres régions aussi, qui est une culture qui est très consommatrice en eau. Et là, on passe au paradigme mondial de ce qu'on appelle donc l'eau virtuelle. Donc c'est inconcevable donc dans une région où on doit importer et rechercher donc des ressources en eau. Aujourd'hui, on est en train d'exporter donc de l'eau virtuelle vers d'autres régions. Finalement, un pastèque donc qui fait 10 kilos, c'est que de l'eau. Finalement, c'est de l'eau qu'on exporte donc d'une région qui est très pauvre, donc vers d'autres régions qui ont plutôt plus donc de ressources. Pourquoi je reviens un peu sur cette structure donc de dialogue, donc qui est le comité provincial de développement économique qui a été instauré dans les 5 provinces, plus la province de Tata, parce qu'autour donc de la table, donc de cette plateforme-là, donc il y a un dialogue continu entre les différentes parties prenantes qui interviennent dans le développement économique donc de la province. On travaille sur des thématiques donc de l'agriculture, de l'eau, des changements climatiques, donc des énergies, toutes les problématiques donc qui concernent finalement un développement économique donc harmonieux, dans l'objectif d'institutionnaliser ça par donc une volonté donc des hautes instances, donc, notamment à travers le ministère de l'Intérieur qui compte capitaliser sur cette expérience donc et éventuellement donc la dupliquer dans d'autres régions. Et aujourd'hui, on est déjà dans la duplication. Donc à travers ce forum, donc j'invite la fondation donc de Darata Filal, donc qui est notre partenaire aussi donc à Ouarzazate, donc de joindre
ces plateformes des comités provinciaux de développement économique qui existent aujourd'hui à Midelt, mais qui est en cours donc de développement au niveau donc aussi de la province de Rachidia. Il existe donc au niveau de Tinrir et au niveau de Zagoura. Parce que je considère finalement que cette problématique de l'eau, c'est une problématique quotidienne. Donc ce n'est pas une problématique qu'on doit traiter dans un forum de 2 jours et sortir avec des recommandations, mais c'est une problématique donc, qui a besoin de beaucoup de partage, de beaucoup de débats, de beaucoup de dialogue, donc à tout le monde, parce que finalement c'est une problématique qui nous concerne tous. Il a besoin donc d'une vision qui sera intégrée dans les visions des collectivités territoriales, donc notamment le conseil régional, les conseils provinciaux, mais aussi les collectivités territoriales. Donc c'est une problématique donc, qui nous gêne, qui nous concerne tous. Voilà, pour ne pas être long, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Je cède directement donc, la parole à Abdelrahman Bihioui, représentant d'Inabel. Lui aussi, donc, il va parler, donc, il va donc, donner donc, son discours en français, comme il l'avait souhaité. Et c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un petit mot de remerciement aux organisateurs qui ont bien voulu nous associer aux travaux de ce forum. Donc, mes remerciements à la Fondation Draata Filals, les chercheurs et les experts. Mes remerciements aussi à Monsieur le Président qui est présent ici, qui représente le Conseil régional Draata Filals, à qui on a rendu visite l'année dernière et avec qui on a une relation, je dirais, étroite avec le service de partenariat et de coopération internationale. Nous avons déjà entamé des réunions avec les experts qui vous accompagnent dans l'élaboration du PDR. Et puis aussi, mes remerciements au secrétariat d'État chargé de l'eau, qui sont tous des partenaires d'Enabel. Je me présente, je suis Bihioui Abdelrahman, je suis natif de la province de Tinrel qui relève de Draata Filals et plus précisément de Tedra. Bon, la thématique de ce forum cadre très bien avec mon background de formation et surtout mon parcours professionnel. Aujourd'hui, je parle au nom d'Enabel, l'agence belge de développement. C'est une agence qui travaille pour le gouvernement fédéral belge et qui travaille dans ce qu'on appelle le canal bilatéral, c'est-à-dire la coopération de gouvernement à gouvernement. Et donc la majorité de nos partenaires, ce sont les administrations publiques et les ministères. Bien sûr, vous avez connu Enabel, soit sous le nom de la CTB ou la coopération belge. Donc nous avons eu une dernière réforme avec le nouveau gouvernement qui a touché, on va dire, la charte graphique, mais surtout aussi le mandat d'Enabel qui a été plus élargi pour pouvoir travailler pour l'ensemble du gouvernement belge et aussi travailler pour d'autres bailleurs de fonds et pas exclusivement juste pour le gouvernement belge. Alors, si je devrais dire 2 caractéristiques d'Enabel et sa manière de travailler au Maroc, nous sommes une coopération alignée. Ça veut dire que nous appuyons les stratégies nationales. On ne vient pas avec des stratégies belges. Nous, on trouve, personnellement, je trouve que le Maroc, il a des stratégies très, très intéressantes et très pertinentes et bien faites. Mais en général, nous, on va les éprouver dans la mise en œuvre, sur le terrain. Parce que c'est dans le détail où se cache le diable de temps en temps. La deuxième caractéristique, si je voudrais parler d'Enabel, nous sommes une coopération de proximité parce que nous avons beaucoup de collaborateurs et nos actions sont sur des territoires bien déterminés. Et par exemple, dans Draata Filals, nous avons plus de 40 collaborateurs Enabel qui sillonnent la région de Draata Filals. Enabel au Maroc, c'est à peu près 100 collaborateurs avec une parité homme-femme et, je tiens à le souligner, majoritairement des compétences marocaines. Il y a quelques exceptions où on a des assistances techniques internationaux, que ce soit belges ou européens, français et autres. C'est un programme en cours d'achèvement. Nous achevons un programme de coopération entre la Belgique et le Maroc qui appuie 2 secteurs, à savoir le secteur de l'agriculture, le plan Maroc vert et plus particulièrement son pilier 2. On appuie à 3 filières. La filière finicicole, dans toutes les oasis du Maroc, la filière du safran dans la zone Saliouni-Saznart et puis la filière amandier dans la zone de l'Oriental. Et puis aussi l'appui au secteur de l'eau dans ses différents aspects, à savoir un aspect lié à l'éducation à l'environnement. Donc nous avons un projet d'appui à la mise à niveau environnemental des écoles rurales. Nous venons de faire l'atelier de clôture il y a quelques mois, au début de cette année à Ouarzazate.
Et puis, nous avons un grand programme d'appui au programme national d'assainissement liquide autour de plusieurs bailleurs. Hein. Il y a les banques prêteuses, à savoir l'Agence française de développement, la KfW et la BEI, et puis aussi l'Union européenne et la Belgique qui font dedans, et le Maroc qui finance 50% de ce programme. C'est un grand programme à peu près de 250 millions pour l'assainissement d'à peu près une quarantaine de centres. La Dra'ata Filalt est concernée par, je ne me rappelle pas de tous les centres, mais en général, je sais que Airfood, Merzouga Hassel Biod, Taos sont concernés par ce programme d'assainissement liquide. J'ai parlé du programme, et puis un dernier projet qu'on a dans le secteur de l'eau, c'est l'appui institutionnel et opérationnel aux agences de bassins hydrauliques. Et nous avons parmi nous aussi le directeur de l'ABH Melouia, qui est un partenaire et bénéficiaire de cet appui belge. Alors, ce programme est en cours d'achèvement. En 2016, le Maroc a signé avec la Belgique un nouveau programme, mais à peu près, je dirais, très différent de ce que je viens de raconter, parce que le Maroc est un pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, et donc la Belgique fait de la coopération dans ce genre de pays autrement. Mais pour faire caricature, on va faire moins d'investissements et on va faire plus de soft. Et donc, on va travailler sur les thématiques de la gestion migratoire, sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur les droits des femmes et des enfants. Et le seul programme qui fait le lien entre les deux programmes de coopération, l'ancien et l'actuel, c'est le renforcement des compétences des cadres de l'administration publique. Et le nouveau programme qu'on va entamer avec le ministère de la modernisation, ou bien de la réforme de l'administration et de la fonction publique, avec un focus sur la digitalisation. Je vais essayer de vous donner quelques exemples en termes d'actions liées à la ressource en eau, changement climatique, bien sûr, en faisant un focus sur la région de Ra'at Filalt. Parce que la thématique que vous avez choisie, c'est une thématique très globale, hein, qui concerne, je dirais, l'ensemble de la planète, mais qu'on le veuille ou non, les actions vont se faire à un niveau local. Et donc, comment donner du sens à des actions qu'on fait dans un territoire bien déterminé pour être cohérent avec cette problématique plus globale qui concerne les changements climatiques. Avant de commencer à vous donner des exemples, j'aimerais bien dire un mot sur les oasis. Et là, Monsieur le Président du Forum, je vous fais tout de suite, avant que j'oublie, une recommandation par rapport à ce forum, c'est de faire un plaidoyer pour déclarer les oasis du Maroc comme une entité sujet du droit. Parce que, bon, il y a le 5 avril dernier, par exemple, la Cour suprême de la Colombie a déclaré l'Amazonie comme entité sujet du droit. Ici, on déclare les oasis comme entité sujet du droit, ça veut dire que l'État est obligé, par la force de la loi, de protéger ces lieux de vie, je dirais, d'une grande majorité de la région de Ra'at Filalt. Monsieur le Président, tout à l'heure, parlait de l'eau comme une histoire de vie ou de mort. Je dirais les oasis, c'est aussi une histoire de vie ou de mort d'une grande partie de la région de Ra'at Filalt. Alors, par rapport à pourquoi je parle des oasis, les oasis, ça a été notre porte d'entrée, en tout cas, quand on a travaillé avec le gouvernement marocain dans cette région. Et donc, d'abord, bien sûr, les oasis, quand on parle d'oasis, on parle palmidatier, on parle d'agriculture. Et donc, notre porte d'entrée au départ, ça a été l'agriculture. Et donc, on a appuyé tout ce qui est mobilisation des ressources en eau, amélioration de l'efficience des réseaux d'irrigation, en aménageant des sagas, des htara, etc. Et puis aussi, il y a eu un aspect intéressant que nous avons fait dans le projet de Safran, dans la zone, dans le Douar Tirza à Taznart. Ça, c'est un exemple de projet que j'ai trouvé intéressant, à savoir la création de certains forages, l'utilisation de pompes solaires pour les forages et l'utilisation de goutte à goutte comme technique rationalisatrice d'utilisation des ressources en eau. Et en plus, c'est un projet collectif sur 30, 40, 50 hectares. Et donc, par exemple, dans la zone Saliwine, on a fait le périmètre Imadidn, et dans la zone Taznart. Et là, je trouve ça, ce sont des projets qu'on a initiés. Et en tout cas, la coopération belge, il est là pour, je dirais, prendre le risque avec le gouvernement. Et quand ça marche, on espérera, bien sûr, que le gouvernement puisse dupliquer ce genre d'action.
Toujours dans l'appui à l'agriculture et son lien, on pourrait aussi avoir, je voudrais citer un exemple qui m'est très cher, quand on travaille sur un territoire bien déterminé. Nous avons fait un très bon projet avec l'Office régional de mise en valeur agricole de Ouarzazate sur 2 communes rurales. On a eu un petit plan Marshall au niveau de communes Aït el-Fersi et Iknioul, sur tous les aspects, bien sûr, comme de développement intégré, à savoir la partie eau, la partie production animale, la partie production végétale, et surtout le renforcement des capacités de compétences des acteurs. Et plus particulièrement, nous avons fait du bon travail avec les jeunes et les femmes de Aït el-Fersi. Sinon, on pourrait avoir la légion filière, puisque nous sommes alignés au principe du plan Maroc vert. Et là, on travaille, je vous le disais tout à l'heure, nous avons un projet avec l'Office de Ouarzazate qui s'appelle Safran Date, parce qu'on travaille sur la date sur toute la vallée de Draa, depuis Agdez jusqu'à la palmerie de Hamidi, limitrophe à Fmzguid. Et puis, le projet Safran sur Taliwin et Taznart, qui concerne la région de Al-Tafilalt. Nous avons un projet en cours avec l'Agence nationale de développement des zones des oasis et des zones de la Ganéré, qui concerne l'appui à tous les groupements d'intérêt économique de la filière finicicole dans toutes les oasis. Puisque nous avons déjà le projet avec l'Office de Ouarzazate, ce projet concerne toute la vallée de Tafilalt et bien sûr les vallées, toutes les oasis en partant de Guilmi Mouadnoun, à savoir de Targis, Assa, et puis toute la province de Tata, Aqaf, Mzguid, Alogoum, et puis bien sûr la vallée de Tafilalt, et puis aussi allant jusqu'à Bouanan et Figuig. Par rapport, toujours dans cette logique de ressources en eau et l'appui belge, en tout cas, aux politiques publiques, nous avons expérimenté une porte d'entrée en appui à l'éducation. Je parlais tout à l'heure d'un projet d'appui à la mise à niveau environnemental. Bon, le prétexte, c'était d'aller construire des latrines dans des écoles rurales très démunies. Mais le projet, ça a été très très intéressant d'ouvrir l'école à son environnement immédiat et il y a eu de très bons travail qui a été fait avec les différents acteurs. Et puis, ceci dit par rapport à l'agriculture. Par rapport à l'eau, alors nous avons appuyé l'eau dans son aspect usage et rejet, et donc bien sûr nous avons financé un certain nombre de projets. Je citerai l'alimentation en eau potable de la ville de Ouarzazate à partir du barrage, l'alimentation en eau potable de quelques centres comme Centre Ibn Haddou, mais pour boucler la boucle du cycle de l'eau, on a bien sûr appuyé le programme national d'assainissement liquide comme l'assainissement de Zagora, l'assainissement de la ville de Ouarzazate, l'assainissement de la ville de Tinria. Et si vous avez remarqué, quand on appuie l'agriculture qui est consommatrice de l'eau, c'est à 80%, on va appuyer de l'eau potable qui utilise l'eau, on va appuyer l'assainissement, on va rejeter dans le milieu naturel, et donc il a fallu faire l'équilibre et appuyer un peu la gestion holistique de ressources en eau. C'est dans ce cadre-là que nous avons entamé un partenariat avec le secrétariat d'État chargé de l'eau et surtout on appuie aux agences de bassins hydrauliques qui sont des organismes chargés d'une gestion des ressources en eau. Et donc on travaille avec 3 agences de bassins avec des appuis institutionnels et opérationnels, Melouia, Locus et Susmassa, mais la particularité de l'appui belge, c'est l'appui à la proximité. Et donc, on a appuyé ces agences, par exemple, dans la mise à niveau de leurs délégations, parce que l'agence de Melouia, il a une délégation ici à Midelt, et donc nous travaillons avec un appui, je dirais, à ces délégations, ou bien la délégation de Ouarzazate par rapport à l'agence Susmassa, qui était Susmassa Draa. Maintenant, on parle de la 10e agence de bassin, qui est dans la Awadnoun. En conclusion, je passerai directement à la conclusion. Ici une information aussi, nous sommes en train de financer une étude très intéressante. C'est Hamid tout à l'heure parlait de l'accréditation, parce que l'Agence pour le développement agricole, il est accrédité auprès du Fonds vert. Ça veut dire qu'il a passé l'examen de pouvoir, je dirais, accompagner les acteurs marocains pour présenter des projets au financement vert
tout ça, ça découle des différentes COP, mais surtout à partir de l'accord de Paris, en passant par la COP 23 à Marrakech. Et donc ce sont des mécanismes qui ont été mis en place pour amener les pays qui souffrent du changement climatique soit à s'adapter, soit à atténuer l'impact du changement climatique. Je viens à notre étude, donc l'étude, on va essayer de voir au niveau de barrage c'est un lac et nous sommes dans un milieu très aride où on perd beaucoup d'eau par évaporation. Et donc l'idée qu'on a voulu expérimenter, mais d'abord c'est un outil belge c'est un fonds d'études et d'expertise qui va financer une étude de faisabilité pour pouvoir couvrir une partie de barrage. On va faire on va commencer par un truc pilote, couvrir une partie par des bâches, mais avec du photovoltaïque. Donc déjà, ça va nous permettre de limiter l'évaporation de l'eau. Et donc, je ne dis pas les chiffres, je ne veux pas dire de bêtises par rapport aux chiffres, mais ce sont des quantités énormes qu'on perd rien qu'en évaporation. C'est vraiment des quantités très énormes. Et donc l'idée, c'est d'utiliser l'énergie photovoltaïque pour pouvoir, utiliser cette énergie dans le pompage et par rapport à certaines utilisations. Nous sommes maintenant dans un stade de finalisation des termes de référence de cette étude. C'est le fonds belge qui va la financer. Une fois l'étude est faite et de faisabilité, l'idée c'est de la présenter, de l'écrire sous forme de canevas et des exigences et des critères du fonds vert. Et c'est un projet, parce que je sais que le forum, l'idée de ce forum, c'est d'avoir une boîte à idées par rapport au projet. Et donc, nous allons vous associer en tout cas dans la chose, une fois, surtout quand l'étude sera terminée, pour mettre tous les acteurs autour de cette, de ce projet qui a pour objectif de limiter l'évaporation et d'utiliser les énergies renouvelables. Une fois encore, je vous remercie pour votre invitation et je vous félicite et je souhaite plein succès, aux travaux de la Fondation et de ce forum. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saad Ahmed Bihiwi, représentant du label. Nous allons donc ouvrir un débat. On est vraiment pressé par le temps. Nous allons prendre 15 à 20 minutes pour des questions. La pause déjeuner est prévue à 14h30. Avant la pause déjeuner, il y a la signature des conventions avec les agences de bassin hydraulique et avec l'école des mines de Rabat. Et rendre aussi hommage à des personnalités nationales avant de partir pour la pause déjeuner. Donc là, on va ouvrir une liste pour des questions, 1 minute par intervention. Oui. Audrey. 2 minutes. Ok. Le nom? Ouais. Arabi. Là, je regarde de l'autre côté aussi. Hein? Ah, Derwish. Pardon. Derwish. Stada. Derrière. C'est bon? Ok, donc on commence. Professeur Oudreri, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc salam alaikum. Donc bonjour tout le monde. Je suis professeur Driss Oudreri de la faculté des sciences de Meknès et vice-président de la fondation Drat, la filiale des experts et chercheurs.
Donc moi, je voulais évoquer deux ou trois problématiques à qui je vais attirer l'attention. La première, c'est la montagne. La montagne nous donne de l'eau, mais on l'oublie souvent. C'est-à-dire le développement des régions montagneuses, il faut que ça soit rentré dans les programmes de l'État, sérieusement. C'est-à-dire les gens d'où ça vient de l'eau, on les a oubliés carrément. Donc là, il faut revoir, et la forêt même. Donc je tire attention aussi à la forêt, il y a un patrimoine mondial, le cèdre, qui rentre la région de le cèdre, donc il faut faire attention. Une autre chose, c'est j'encourage et j'attire l'attention aussi les fonds de الفينانس باش يعطيو الأهمية des projets اللي هما مثلا ديال لي دوار ديال القصور عندنا يشجعوهم انهم يديروا des projets chacun sa parcelle lui mais une gestion groupée, une gestion générale, une gestion ديال l'eau مثلا كما قال الاخ ديال Enabel. Il faut les encourager et ça rentre dans l'optimisation et les rationalisations de la ressource de l'eau. Donc, au lieu de creuser des centaines de puits, on creuse un seul puits avec la photovoltaïque et on irrigue d'une façon, avec de goutte à goutte, par exemple, des parcelles. Chacun, il connaît sa parcelle, mais c'est une gestion globale et c'est une gestion SMITO. Une autre chose, la troisième chose aussi, c'est les barrages collinaires et les digues. عطيو الناس يخدموا في سميتو في القصور، عطيو الناس يخدموا في الدواور. كاين عندنا الجعابي، on a des ravins, il faut aller de l'amont vers l'aval. نبقاو نحبسوا الماء شي شويه. On va gagner من الجهه ديال الماء, on va gagner من la biodiversité, من اي حاجه. Et merci tout le monde. Merci. Professeur Hourani de l'association Jabal Ayashi. شكرا سيد الرئيس. اسمحوا لي نقدم نفسي خالد حروني رئيس جمعية جبل العياشي للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بغيت نهني مؤسسة درعات الدلت للخبراء والباحثين على تنظيم هذا المنتدى. وفي الحقيقة تدخل السيد رئيس مجلس جهة درعات فيلالت كان قيم بحيث ركز على نقطتين أساسيتين مع الرسائل المهمة كذلك. أولا البحث العلمي والمجتمع المدني والدور اللي تيلعبوا هاد الجوج في مجال التنمية. وكما تعلمون جمعية جبل العياشي نظمت في أكتوبر الماضي الجامعة الخريفية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكانت هاد فرصة باش ندرسوا تقريبا 10 ديال المحاور ومنهم الموارد المائية. وإلا سمحتوا اليوم جمعية جبل العياشي تتشرف بتقديم أهم التوصيات اللي انبثقت من هذه الجامعة الخريفية. وبغيت نتقاسم معكم توصية تتهم الموارد المائية. Alors si vous permettez, j'ai ici bien sûr ce bébé, si vous voulez, donc une publication des constats et recommandations, et ça concerne bien sûr la province de Midelt. Et j'aimerais donc anticiper sur une recommandation. Alors, si vous permettez, je vais le faire rapidement en français. Donc, comme vous le savez, l'eau comme la forêt dans la province de Midelt connaît également des problématiques alarmantes suite à la dégradation de la montagne, Jbel Ayashi, et ça a été dit par professeur Oudghiri, et à l'état des infrastructures et des installations des bassins versants, ainsi que la régression des sources et des lacs de la province, notamment lac Isli et lac Aglman Sidi Ali par exemple. Voilà une recommandation rapide. Pour la gestion et la conservation des ressources en eau, il est capital
est très urgent d'adopter une nouvelle conception d'aménagement des bassins versants sur la base de la vocation des terres qui seraient entamées par l'extrême amont, tout en intégrant de manière structurelle les populations locales des territoires et villages riverains. Il est nécessaire également de procéder à la réhabilitation et la restauration des différentes infrastructures et installations des bassins versants. Moi, je propose, vraiment, c'est les recommandations très intéressantes. On est serré par le temps. On va vous donner ça, justement, on va les mettre à la disposition. Moi, je propose encore plus. Moi, je vous propose donc d'intervenir donc dans la conférence 1 qui aura lieu donc cet après-midi. On vous donnera donc l'occasion vraiment de Merci. débattre, Mais débattre. après 3h30, parce que nous aurons donc l'occasion de justement de parler et de. Très bien. On vous proposera donc, comme intervenant donc dans la conférence 1, vu vraiment donc l'importance. Merci. Très bien. Donc on passe. C'est Mohaoustouh. Je me présente Mohaoustouh, membre. Un enfant de la vallée du Rhis. Je m'adresse للسيد ديال وكالة المياه الفلاحية باش نقول له شنو هو العلاقة بين المغرب الأخضر مع جهة زراعة فيلات. Le plan Maroc vert, qu'est-ce qu'il apporte aux oisiens, aux petits agriculteurs des oasis. وثانيا, la deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que le plan Maroc vert غادي يخرج على la nappe phréatique du pays. Et quand on parle de développement durable, je crois que la politique poursuivie par le plan Maroc vert, il va épuiser la nappe phréatique, c'est-à-dire le capital eau del bled. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en encourageant les cultures d'exportation, entre parenthèses la pastèque ou maïli, et on importe du blé, des pois chiches, de l'adès et tout, des éléments qu'on peut produire avec de l'agriculture pluviale. Et merci. 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 Passe, c'est l'Arabie. Bon. Merci, Monsieur le Président. Je me présente, je suis professeur l'Arabie. Directeur du Centre régional de l'eau du Maghreb à l'école Mohammedia d'ingénieurs de Rabat. Alors, je vais intervenir. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré l'attention, c'est la présence d'un haut responsable qui est le président quand même de la région, qui a pris l'initiative de rester avec nous et de nous écouter. C'est très rare de trouver des hauts responsables qui reste avec le forum et écouter. Donc, il faut l'applaudir. Quand même, c'est très rare. Ça me rappelle un petit peu, lorsque j'étais en Belgique, lorsque le ministère de l'eau qui reste avec nous en réunion pour nous écouter et sur la base des éléments qu'on lui offre, il prend la décision. Et aussi le prince héritier de la Hollande à l'époque, dans les années de 2005, 2004, etc. Ça me rappelle, ce sont deux personnes qui m'ont beaucoup attiré l'attention et je le vois aujourd'hui ici au Maroc, chez nous, à travers ces Choubani. Je vous remercie, ces Choubani, pour ce comportement et ce geste très très intéressant pour cette région-là. Alors, moi je ne suis pas de la région, vous avez une région qui est très vaste et qui est très riche, c'est vrai, mais pauvre en ressources en eau, très pauvre en ressources en eau. Il ne faut pas dire que vous êtes riche. Vous n'êtes pas riche par rapport aux attentes aux attentes socio-économiques qui vous attendent. C'est très important. Il faut tenir compte. Il faut tenir compte parce que la région doit être développée. Et s'il doit être développé, il a besoin de ressources en eau. C'est pour cela maintenant, j'attire votre attention, que pour cette région-là, et pour n'importe quelle région, les ressources en eau, c'est vrai, c'est la clé du développement. Mais il ne faut pas la séparer de deux autres éléments qui sont clés, qui est donc l'alimentation et l'énergie. Donc il y a un nexus, et je vais parler cet après-midi-là de ce nexus.
Ce nexus-là, c'est ce nexus-là qu'on est en train d'étudier d'une manière très attentive. Donc, il y a un lien très étroit entre l'eau, l'énergie et l'alimentation. Donc, lorsqu'on veut faire des projets, lorsqu'on va projeter des projets, on doit penser à ces trois éléments. L'énergie, l'eau et l'alimentation. Ils sont liés. Dans l'alimentation, vous avez la forêt, vous avez l'agriculture, vous avez tout ce que vous voulez. C'est pour cela que je pose la question. Est-ce que lorsque on mène des projets, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de monde qui viennent, on va faire un projet ici, on va faire un projet ici à l'agriculture, à des projets, il y a Moukhatat l'Akhdar, je ne sais pas si ce Maroc vert a tenu compte, parce que je me rappelle à l'époque, lorsque ce plan vert était en train de le présenter devant Sa Majesté, j'ai pensé, alors, est-ce qu'il y a un accompagnement ou non? J'étais étonné à l'époque que le plan vert n'a pas été accompagné par l'eau. C'est après que Simzian Belfreh a vraiment pensé et il a donc mis en œuvre la stratégie nationale de l'eau. Je me rappelle très bien. Donc on a des leçons à prendre du passé pour essayer d'aller au-devant et essayer donc de développer. C'est pour cela que je vous dis la vérité, la région doit être développée. C'est une région très pauvre en ressources en eau. Et on a besoin de connaître nos ressources, les ressources en eau dans la région. On a besoin, surtout les ressources en eau souterraines. Les ressources en eau, vous avez des ressources en eau souterraines, mais il faut les préserver, il faut les protéger. Et il ne faut pas penser à faire beaucoup de projets de développement basés sur les ressources en eau souterraines parce que vous allez les surexploiter. Et à ce moment-là, on ne peut rien faire lorsqu'ils sont surexploités. On ne peut rien faire. Professeur Merci. Merci beaucoup. On passe directement à Derwish. شكرا سيد الرئيس. أنا أول مرة كنشارك مع المؤسسة في شي نشاط وصراحة يعني هناك ما يشجع تبادل يعني الخبرة والأفكار. اسم ديالي عبد الواحد درويش، أنا من تنغير وخدام في الرباط، وبغيت نشكر بالمناسبة رئيس الجهة لأن عبر على واحد موقف إيجابي باعتبار أنه المخطط الجهوي للتنمية بالنسبة لضرعة فيلالت مجموعه ديال المقترحات والافكار غادي يتخذوا من هذا النقاش اللي كاين. واحد بدا انه بهذا العدد ديال المداخلات اللي كانوا انه كان يتعطل القاعه واحد حد معين من النقاش العقلاني، لانه كلنا صراحه جينا هنا باش نستافدوا من بعضياتنا، ولكن كاين شي واحد اللي جاي فقط باش انه يتصنت الاخر ويمشي في حالته. اذا نعتقد انه نقاش تفاعلي باش ننتجوا مقترحات واقعيه وقابله للتحقق. الموضوع اللي بغيت نطرحه بالدرجه الاولى يهم بعض المعطيات اللي جات في الكلمه ديال ممثل وكاله التنميه الفلاحيه بالنسبه لبعض الاختيارات الوارده في مخطط المغرب الاخضر. هل تعتقدون، وهذا السؤال طرحه السي محاوي ستوح، هل تعتقدون ان الاختيار ديال بعض المنتوجات في المنطقه ديال درعا فيلالت تلائم الحاجيات ديالنا وكتلائم ايضا التوازنات على مستوى البيئيه؟ المثال بالدلاح باش نهضروا يعني بكل بامثله واقعيه. هل الاختيار ديال انتاج هاد الفاكهه هو اختيار صائب؟ حنا كنعرفوا ان كل حبه ديال الدلاح كتقام ما بين 60 حتى 100 اطرو ديال الماء. فهذاك العدد الهائل ديال الشاحنات اللي كينتقلوا بالمياه الجوفيه في مناطق معينه وعلى بعد بضع كيلومتر نفس المنطقه تعاني من الجفاف. وهنا كنطرح اشكال اللي غادي يطرح من هنا واحد 3 ولا 4 ديال الاسابيع، على الاكثر انه عاوتاني غادي يرجعوا الاحتجاجات في زاكوره. ثانيا ورد في الشريط واحد مجموعه من الشركات المعدنيه التي تستعمل المياه الجوفيه بشكل غير معقل. حنا كنعرفوا ان هناك الان واحد الاعتصام في إميضر لمده 7 سنوات. سيد رئيس الجهه، واش عندكم شي حل لهذه الاشكاليات؟ ثالثا، عانت المدينه تنغير لمده
شهور وشهور من واحد المشروع يبدو انه ما عمره غادي يشوف النور، ديال تدبير ديال المياه العادمه. واش كاين شي حل لهذه الاشكاليات؟ التنظير والنقاش وسميتو حنا كاين مزيان، ولكن يجب الربط هذا الشيء كله بالتنميه. انا في مؤسسات ديال درعا تافلات يعني كتهم بالدرجه الاولى المشاكل ديال الساكنه، على اساس انه منا يتنتج الخبره تمشي مقترحات عمليه واقعيه وقابله للتحقق. وتمنينا انه الوزراء اللي ما اعتذروش لنا هنا، واش هذا موقف دائم بالنسبه للساده الوزراء؟ علاش ما جاوش؟ واش كاين فعلا عائق اللي شدهم؟ انا شفت وزير معين الان حاضر في واحد النشاط في القنيطره ديال الختان، وكان معكم هنا في البروغرام شويه ديال سميت. اخر حاجه باش نشكر المؤسسه ونشكر الرئيس ديالها ونشكر ايضا هذه الشراكه اللي كاينه ما بين مجلس الجهه مع المؤسسه. اتمنى انه تعطى شويه ايضا للنساء. الا شفتوا غير المنصه قدامنا ارجوكم، راه بدون نساء راه ما يمكنش تكون لا تنميه ولا يكون لا يعني لا مساواه. اخر حاجه سولا شويه السمازيغت اش كنت تسوى لي مزيان تنمير النون. شكرا سي درويش. انا غادي نجاوبك بالامازيغيه على هذا السؤال ديالك. الوزراء راد حيثرن يعني شان الموافقه سي البدايه تدايس ديال الزياره خاصه نيتني رئيس الحكومه سمراكش اعتذر بزاف، ولكن انه اهتم انه المخرجات قد يفاني المؤتمر يسير القضيه ديال اللقاء يطنين قد يشاركوا مع الوزراء كلهم ناش قنتبع ان شاء الله اين ردوا كيف المؤتمر. بالمناسبه هذا الشان بزاف شان يعني الاهميه خاطرت المنتدى تاخذ المخرجات ان شاء الله للمنتدى. ما مرلين ويتقان الوزراء اتلنديكس وزيرتين مدام الوافي التنميه المستدامه مدام شرفه فيلال القطاع الماء. هذه قضيه اللي ورنا خاتين قضيه اللي التنوع ولكن تلغى بالله. Donc on passe au prochain الأستاذة باهية. هنو ان شاء الله قدم ان شاء الله قدم يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تنمير النون الرئيس الجهه درعا فيلال الرؤساء المصالح الخارجيه المصالح الداخليه يختار مزيان الى ماس الحضور الكريم. تنمير انا كاين مناضله ولكن تحترم جميع المؤسسات الدوله المغربيه، ولكن رغم ان الفقر الشديد كاين لاجل المناطق دغي نتمنى هذه غير جميع المسائل زون ديال المستشفيات زون التعليم زون دي بردان هيا غرغيان 704 غرغ اتجاه واحد داغ التبيتا غيا امي تبيضه ما نخفي سلمان كل فيها لا ينطق دغي دادي جون السوتي لله تعالى غنشتخل الخطاب ديك غنشتخني جموعا راه كاين وديك سناني شي حاجه نشي تبونون غادي جون السوتي لله تعالى جوج الكلمات تطبيق تتنفيذ يشي الله كان هو رجال المعقول اذا كان هو رجال المعقول نفذها داخل زون السبيطار داغ غنتين غير شاف زون المستشفى داغنتين غير لا حديكس البلاكا لا حديكس ما جيب الدو لا حديكس ما يدي ساهمن لا حديكس عاود يان النيميرو غريق الزير رايدا سينطن ها غرختي وتمين مولات الحمل مسكينه دادي توجه درعا فيلال الرشيديه تنغير تيرمي مسمريل بومال تنغير الرشيديه هات المحنه خطرتينا دادي جون السوتو لله تعالى دغي نكني المناطق الجبليه غرغيه الحامه ختال والرنيه نسامح زند الصحراء المغرب في صحراء الصحراء في مغربها والرنيه نسامح الشبر غادي يدوش ما زيارتنا تارداس وتنيا تدو
إقليم ورزازات دراجي ديال دي زوار في القلب الصحراء يدغي عطيو لينا حقنا في التنمية في شتاغ الحق في شتاغ السبيطارات هغرغ يا المستشفى يا المستوصف الرسوتو رئيس الجهة يا ندو التفشي يا المسكينة ديك سيزدق لا يا في المري لا يديك لا يخليك هغرغ التعليم مي مشيتك يا البنادم مشيتك يا البنادم يستغران يطفي بورتابل يولو 4 حروف جديد ما ندي ناخذ التعليم هغرغ الاعداد يجب الجام على صدور السلك الثاني هذا تضيع عند الفتيات دير 20 30 40 دا تفغند هاهي واوي هاد المنشرات ماني شوف ماني استاذ سيلانس سيل فو بلي ماني الحلفاء ماني نواب البرلمان فين النواب البرلمان قدامي تلدا 14000 13000 15000 المواطنين مانيتن ما خفت قريد المختفون علاش هاتو الداوي فشاتي خلقات يتسنت المناصب الشغل للشباب خلقات المصالح المواطنين 21 تعمل الوقت تاكسيتين النون تدوم دوار إلهي رضاه ما يدينا لي دوك نيسكسو القمر الاصطناعي في الشاشة الانترنت في البورتابلات كلشي طاير كلشي ندرس شفالي العوينات بربكاي الشباب عتقات الشباب من الأربعينات الخمسينات إننا ديغيت المغرب النق واوي واوي النون انتات راه مناضلة موت الدقة وارو يا القاد وارو الدري ولكن دا تجي قيمة للمواطنين لكن دا تجي قيمة دراوس لا هنو اركمين تشرب بزاف شكرا تنميرت النون شكرا تنمير شكرا هنو ليس والخفيات الغيرات خطر تمثل المجتمع المدني المرأة القروية اركمين تشرب بزاف ونمر مباشرة إلى الأستاذة باهية الله يخليكم غير شوية نحترموا شوية ديال الوقت لحقاش غادي مازال عندنا تبارك الله ديال لا على الجميع ماشي لك أستاذ آخر شكرا. السلام عليكم. معكم أستاذة باهية بن خلدون جامعة محمد الخامس بالرباط membre de la fondation Darata Filalt. Je remercie les membres de la fondation et les organisateurs de cette manifestation très importante. Je remercie aussi Monsieur le Président de la région de Darata Filalt de sa présence avec nous du début jusqu'à la fin. Je voulais parler un peu de ce qu'a dit Monsieur le représentant de la DPA, de l'ADA, excusez-moi. Il y a tellement de... vous avez dit que il y a un plan vert, un fonds vert plutôt, un fonds vert pour le financement de plusieurs projets. Et donc, vous nous avez donné brièvement, c'est-à-dire ceux qui veulent s'approfondir sur la question, d'aller visiter le site. Pour les gens qui n'ont pas de temps, j'aimerais bien savoir, est-ce que cet appui financier peut concerner, vous l'avez bien dit, le Khawas, c'est-à-dire tous les projets, y compris préservation de l'eau, de l'agriculture, développement, surtout développement agricole, etc. Donc, est-ce possible et dans toutes les régions du Maroc, pas uniquement dans la Hatzafilad, d'accord? Ceci dit, je rejoins ma question surtout concernant la pastèque parce que c'est très important. Oui, c'est de l'exportation de l'eau, mais est-ce qu'il y a une politique d'agriculture alternative à des produits, surtout concernant la région de la Hatzafilad, sachant qu'elle a un climat un peu spécifique. Donc, est-ce qu'il y a des cultures alternatives pour les agriculteurs? Parce que si on les prive de la culture de ce type de produits ou de fruits ou de légumes qui, je dirais, sucent l'eau, une quantité d'eau de la terre, donc est-ce qu'il y a une alternative?
Pour les représentants de la GIZ et de la fondation belge, l'agence, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur ce que vous avez dit concernant les appuis, mais j'aurais bien aimé, c'est pas une question, pour l'appui aux créations d'entreprises. Sachant que, qui dit création d'entreprise, création d'emplois bien sûr, et résorption du chômage. Ce qu'a dit Monsieur le Président tout à l'heure de la région de la Safilette, comme quoi le taux de pauvreté est mousdawaj, il y a 14% de taux de pauvreté dans la région. Donc, sachant que la région contient un capital humain très important, elle a donné des compétences, elle ne cesse de créer des compétences, ça on le sait, et un capital minier vraiment très riche en mines. Donc, si on combine les deux, en créant bien sûr des entreprises où cette politique d'entrepreneuriat, c'est le modèle, c'est la mode, c'est classique. Donc, c'est un appui très important dans la région, bien sûr, y compris toutes les régions. Moi, je parle uniquement pour toutes les régions. Ceci dit, je retourne vers vous, monsieur le représentant de ministère de l'Agriculture, concernant la gouvernance de l'eau. Vous avez parlé de Tachid. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de gouverner, de lutter contre le gaspillage de l'eau? Excusez-moi, c'est monsieur le représentant de la... Vous avez parlé de lutter contre le gaspillage de l'eau, du début jusqu'à la fin. Pensez-vous que c'est facile? Comment lutter contre ce gaspillage d'eau pour les particuliers, pour les ménages? Vous avez, tout le monde est concerné, y compris les entreprises, y compris tout le monde, les ménages et surtout les ménages. Sachant que moi je suis de Rabat, je vois le gaspillage d'eau d'une manière catastrophique. Donc comment sensibiliser des ONG? Donc d'accord, c'est beau d'avancer des politiques, d'avancer des idées, mais la pratique, comme a dit Madame tout à l'heure, Al-Maziria, de la pratique, du discours à la pratique. Donc on aimerait bien savoir comment ça pourrait être. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On passe directement à Sil Hachami. Oui, là, devant, s'il vous plaît, devant. Bonjour tout le monde, merci pour la fondation qui a voulu organiser cette conférence. À mon sens, on parle quand même de l'eau, on parle de la vie. Donc on sait pertinemment qu'il y a une problématique mondiale de l'eau et on est très conscient de ça. Donc je remercie tous les intervenants qui ont permis un peu de nous faire une vision sur la situation actuelle, qui est à mon sens très alarmante. Donc les chiffres qui ont été annoncés sont très alarmants. Et ce qui est étonnant, qu'on a entendu de parler d'une vision 2030-2040, alors qu'on est dans une situation critique actuelle. Si j'ai bien compris, la vision de 2030-2040, c'est peut-être question de budget, question de... Il y a aussi à côté quelqu'un qui a le budget tout de suite, qui veut financer. Donc si on a vraiment une vision concrète pour 2030, pourquoi attendre 2030 alors qu'il y a le financement à côté tout de suite? Pourquoi ne pas aller à l'action? Pourquoi ça démontre qu'il n'y a pas une harmonie entre les différents ministères ou différents départements. Et ça, vraiment, il faudra regarder de près. Pourquoi on a des visions jusqu'à 2030 et on a un financement immédiat. Donc ça, c'est une question qui se pose. Deuxièmement, moi, je suis natif de Qal'at Mkouna et j'ai grandi à Qal'at Mkouna. Et si on revient quelques années en arrière, une quarantaine d'années, nous, on était des gamins, on vivait du fleuve de Dadès, Ouaddès, كنا كنمشيو كل نهار تناكلوا الحوت تنشويو الحوت تنجيبوا الحوت يتباع في السوق. Actuellement, ما بقات حتى الجرانه في لافالي.
Donc la question qui se pose, pourquoi on n'a pas réfléchi à limiter les dégâts? Parce que, quand même, Tardia, il a quand une réflexion vraiment immédiate et objective. On peut limiter les dégâts, on peut économiser l'eau et on peut développer peut-être Tardia ديال المنطقة en créant des bassins dans le fleuve de Dadès ou l'Amgoun ou d'autres fleuves. Donc la réflexion, à mon sens, elle est immédiate. Et il ne faut pas, moi je suis d'accord aussi avec nous qui vient d'intervenir, on n'a pas besoin chaque fois de faire des congrès sans qu'il y ait des choses concrètes. Il faut rentrer dans l'action immédiate et chercher des solutions imminentes. Donc ce qui est demandé, c'est que il faut se concerter avec tout le monde. Nous avons des visions, tout le monde ici a essayé de profiter de ce genre d'occasion, mais ne pas reporter à des années, 15 ans, 20 ans, ça sera trop tard. Ce qu'on peut faire actuellement pour corriger, on peut sauver, mais dans 15 ans, à mon sens, la catastrophe sera là, donc ce que tu vas faire comme effort pour arrêter la problématique dans 15 ans, tu peux le faire immédiatement et tu arrêtes la catastrophe. Merci. Merci beaucoup. Oui. On passe directement donc à Rajab. Oui, s'il vous plaît. Derrière. Azul Flaou. Alors, organisation et intervenants, de ma part, je tiens à vous remercier chaleureusement. Je me présente d'abord, Rajab Machichi, acteur médiatique et chercheur. Alors, je ne parle plus de prétexte autour de ce forum par rapport, de toute façon, à son importance, par laquelle je félicite de ma part ces organisateurs, tout simplement. Alors, je passerai tout de suite, en commençant par la thématique de ce forum qui est vraiment intéressant. Alors, vous avez parlé de sources et de ressources qui concernent l'eau tout simplement. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je viens de publier une toute petite phrase à propos de thématiques. Comme remarque, alors, on est en train de discuter l'eau, sinon les ressources par rapport à l'eau, mais de ma part, est-ce que vous voyez, sinon est-ce que vous considérez que la ressource humaine, sinon les ressources humaines, en forme plurielle, est plus importante tout d'abord par rapport à votre thématique? Une question aux organisateurs. Mais de toute façon, c'est déjà un carrefour de sources et de ressources. Tant que nos compétences de Drata Filalt sont là, et encore, alors c'est déjà un carrefour entre les deux concepts. La première question, de toute façon, ça concerne M. Chibani en tant que président du conseil régional de Drata Filalt. Je me rappelle, c'était juste comme hier, sous la casquette de conseil toujours régional, concernant toujours la gestion territoriale par rapport toujours au système d'irrigation, même autre. Vous avez parlé, sinon vous avez confirmé certains projets qui concernent l'eau. Le cas des barrages surtout qui nous intéresse actuellement en tant que monstre qui dérange, sinon comment on dirige, qui dérange tout simplement la population locale. Le cas de Tamstouch et le cas d'Alban Démètre, comme a dit M. Adrouiche, même de Timqit. Ils résistent à travers leur forme jusqu'à l'instant, jusqu'à le jour. وتقدموا للمحاكم لحد الساعه لا لسبب الا لانهم طلبوا بحقهم في الماء وفي البراج. Une question qui concerne M. Choubani. Alors, est-ce que vous avez des chiffres, sinon des solutions لهاد الناس اللي نتوما كتشرفوا على المؤسسات اللي كتسير هاد الاوراش؟ La deuxième question, si vous permettez, Monsieur le Président, ça concerne les institutions étatiques, sinon officielles, à savoir le ministre, sinon le ministère d'agriculture, voilà, sinon les services qui travaillent
sous la casquette toujours de ministre. Alors, il y avait plein, si je peux dire, des dizaines, des vingtaines d'études qui ont été réalisées par des chercheurs, des experts. Mais le rôle toujours de ministère reste toujours aveugle devant les études qui ont été toujours tracées et réalisées. Alors, je parle ici, il nous faut un passage. Il nous faut un passage de l'oralité vers la concrétisation, tout simplement. La dernière question, ça concerne les partenaires et toutes sortes d'interventions qui concernent les agences de développement durable et autres, à savoir M. le Béoui et autres, devant le monstre de désertification et même de la rareté d'eau. Et je me souviens d'un cas dernièrement qui a été fait sur la zone sud-est, sinon de la Filalt, en collaboration avec l'université Bnozor, si je me souviens, en collaboration avec l'Institut Subagro à Montpellier. Ils ont largement travaillé sur les Khoutara comme système d'irrigation, etc., etc. Alors, je vais essayer d'être bref, Monsieur le Président. Alors, si je parle juste de Jarf, Afro-Khantin Jdad, Mourndi Nahson, si on commence à calculer juste le palmier dattier à travers le bassin de Tinjdad, d'Ogris, de Toudra et autres, et où c'est Bayot. Vous connaissez tous et toutes Bayot. Alors, أدور نسكر كيسا تخفي خفاون النار أدور نجمع السنين تشانسوا الله يهنيك أبو دغار ياك الرئيس ننزاي تيزلي. Alors, il faut qu'on passe à l'action si vous permettez. Merci encore une fois. Merci. On passe aux deux dernières questions concernant Aït al-Muqaddam, Youssef. Aït al-Muqaddam, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste poser deux petites questions à l'expert de la GIZ, Monsieur Aziz El-Groua. Je sais, Monsieur Aziz, que vous travaillez sur les CPDE et que vous essayez de monter ces appareils de développement, que ce soit donc à Ouarzazat, à Rachidia, à Midelt aussi. Et je voulais juste poser la question sur votre approche. Est-ce que cette approche concilie la culture locale au niveau du développement avec votre approche moderniste du développement? Parce qu'on sait très bien que ces populations qui sont réparties sur les oasis de montagne et sur les oasis sahariennes donc du sud ont aussi un savoir-faire. Et ce savoir-faire leur a garanti une vie depuis très très longtemps. L'histoire des khtarat et des canalisations hautes dans les hautes vallées, etc., témoigne quand même d'un certain génie. Ce génie-là, est-ce qu'il est protégé, est-ce qu'il est valorisé dans votre approche de développement? Par ailleurs, je sais aussi, comme vous êtes répartis sur plusieurs provinces de cette région, et que l'idéal maintenant serait de développer avec une vision régionale et non plus avec une vision locale. Qu'est-ce que vous faites justement pour garantir les ponts entre ces différents CPDE en matière de développement? Et merci. Merci. On passe à la dernière question d'intervention. C'est Abdelkrim Sioté. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجهة، السادة المسؤولون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم، يشرفنا الحضور معكم في هذا الملتقى الثالث اللي نظمت المؤسسة درعا فيلالت بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالماء وجهات درعا فيلالت. نقدم راسي عبد الكريم السيوطي، مهندس وباحث ما يتعلق بالموارد المائية في واحة درعا و agronome de formation, en même temps chercheur depuis une vingtaine d'années dans la zone oisienne de la vallée du Dra. الشكر موصول لكل المتدخلين والمؤسسة على تنظيم هذا المنتدى. كنظن الله يجازيكم بخير. نمشيو لاكسيون ديريكتومون. اول كونستا اللي خصنا ندير هو انه احنا كنتكلموا على واحد المجال اللي هش
وكنكلموا على مشكل حقيقي اللي هو الموارد المائيه اللي عنده علاقه بالمجال والمستقبل ديال الواحات في المنطقه الجبليه. تلتمس من الحضور الكريم خاصه المسؤولين والمتدخلين اللي تقدموا بواحد العدد ديال المداخلات. الله يجازيكم بخير. التوصيات النهائيه عندها علاقه باتخاذ قرارات في هذا المجال الهش اللي كنشتغلوا به. اذا الله يجازيكم بخير الى كان بالامكان تعطيونا هاد يومين وتبقاو معنا حتى نكملوا باش يكون تصور شمولي ومندمج وغيشمع جميع المتدخلين. الاخوه اللي تدخلوا واحد العدد المشاريع اشتغلنا معاهم، ولكن كنطرحوا مشكل التواصل والتنسيق. كنستغل هذه الفرصه وكنطالب باش تكون une banque de projets et une capitalisation de toutes les interventions au travers les projets اللي تقدموا، لانه في النهايه خصنا نديروا تفكير يكون مندمج في هذا الاطار اللي كنشتغلوا فيه. غادي يبقى لي النقطه ما قبل الاخيره هو لو رونفورسمون دي كاباسيتي. وفي النهايه الله يجازيكم بخير، هذا المشكل الموارد المائيه خصنا نشوفوه والتاثير على يعني لي زامباكت اون ماتيير دو ميتاسيون سوسيو سباسيال في لا زون وازيان الى زون دي مونتاني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. نمر مباشره الى الله تفضل تفضل. السلام عليكم. معكم عبد العزيز الرحمي، عضو ديال المؤسسة وعضو غرفة التجارة البريطانية بالمغرب ورئيس مدير عام شركة نيلفا للذكاء الاصطناعي. عندي دو كيسيون دغيا ماشي شي حاجة. واش كاين موجه للسيد الكاتب العام للوزارة المنتدبة للماء، واش كاين شي مناطق فيهم فائض ديال الماء، واش فايت كان؟ هذا سؤال. السؤال الثاني عافاك هو واش البلايص اللي كيحفروهم وتيكون فيهم مثلا الماء باش يتجمع فيه، واش خصو شي شروط باش يبقى داك الماء نقي ولا كيولي دي لاك اللي تيكونوا خضرين ولا هذا؟ دونك هادو دو كيسيون. ميرسي بوكو. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محاش ترقوي، بروفيسور في ليكول دي مين دو غابا، تخصص الطاقات المتجددة والنجعة الطاقية. غادي نبدا بواحد يعني المثل الشعبي في يعني الثقافة الأمازيغية. تنيني إمرتو فيتنا جامت تايم دا أغو تايم دودي تممت ودي تممت. واخا نحاول تيقولوا لو كان لقات ديك السيده اللي غادي تسقي تبغي تسقي السمن والعسل، وجدوا في بان ان المنطقه ديال العتافيلات يمكن باش تسقي فعلا غادي تسقي السمن والعسل. وهذا الموضوع تقريبا راه ناقشته مع السيد الرئيس الاخ الشوباني الله يجزيه بخير على هذا الصبر معنا. هذه تقريبا ما يزيد على 12 عام، وهذه الهضره اللي قلتها في البرلمان هذه واحد العامين في واحد اليوم دراسي دار في البرلمان على الطاقه المتجدده. فتنقول اننا مرتبطين باش يكون هذا الاقلاع الاقتصادي في المنطقه هي المراجعه ديال القانون ديال 13/09 ديال الطاقه المتجدده اللي فيها غير لا هوت تونسيون ولا موين تونسيون ولا باس تونسيون مازال ما كايناش. وغادي راه قلت هذه الهضره هذه لان الا كانت هذه اي واحد من المنطقه يقد يبيع الضوء باش نكونوا صراحه، لان الطاقه عندها لان المنطقه عندها واحد الموارد كبير في هذا المجال ديال الشمس، بحال انها في كل متر كاري في المنطقه قد يكون عنده 3000 كيلو واتور كل يوميا، وعنده ما يزيد على 3000 ساعه ديال ليكليرمون سولير سنويا. زايد على ذلك مثلا لو كولوار ديال الريح في المنطقه خاصه ديال ميدالت والهيوت زالتيتود، لان لو جيزمون ايوليان توصل ما يزيد على 10 متر يعني في الثانيه، وهي احسن يعني رقم لانتاج الطاقه الريحيه. فلهذا اذا كان كل واحد يقد ينتج
الطاقه ويبيعها غادي يكون من الموارد ديال المنطقه وغادي يتسمى كومون لو دي في الاوروب دي فيرم ايوليان ولا دي فيرم فوتوفولتايك. انا تنسميها الزريبه ديال الطاقه. فلهذا دائما تنبدا هذا الموضوع بالنسبه للطلبه ديالي تنقول لهم ديك الهضره اللي كانت شحال هذه تيقولوا المغرب النافع. دابا المغرب النافع هو المغرب النافع لان الطاقه المتواجده في المنطقه كسوا ليوليان ولا الفوتوفولتايك بالنسبه غير للناس العاديين. اما بالنسبه للموارد ديال لي مونيسيباليتي ولا ديال الجهه يمكن دير لانفيستيسمون سكون ابيل دي ستيب دي ستاسيون دو ترانسفير دينيرجي بار بومباج و توربيناج. غادي تبقى تجي بحال المنطقه اللي عندها فافورار تبقى تبيع الضوء حتى لبرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. اخر كلمه سهرو راه مازال ما ساليناش. راه باقي عندنا يومين للنقاش ويكون فيها ان شاء الله راه مازال ما ساليناش. راه باقي ان شاء الله ورشات اللي غادي يكون فيها النقاش من مستوى عالي ان شاء الله. سهرو شكرا. Merci, Monsieur le Président. Et avant de commencer, je tiens à remercier tous les intervenants, à remercier aussi tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Pour moi, c'est un acquis très important parce que ça nous permet encore de nous revoir, c'est des retrouvailles. Donc les choses se passent ici, mais surtout dans les pauses café. Une chose qui n'a pas été évoquée tout à l'heure par les intervenants, c'est la dégradation du savoir-faire traditionnel concernant la gestion de l'eau. Et ça, c'est très important. Donc, je parle en tant que fils des oasis. L'été dernier, il y avait des problèmes sérieux. Il y a la sécheresse, mais il y a une mauvaise gestion de la part de Dijma'a. Et comme vous le savez, c'est des institutions très démocratiques qui fait tabaser nos linéagères. Donc, chaque village a sa propre Jma'a et qui assure la gestion de l'eau d'une façon traditionnelle. Tout ça, ils trouvent des problèmes maintenant. Il y a des villages même où Amagar Nterwa n'arrive pas à exercer son rôle. Il y a des changements sociaux, donc sociologiques ici, qui ont fait qu'il y a un blocage au sein de ces institutions ethno-linéagères. Le deuxième point, un constat aussi qui n'a pas été évoqué, c'est l'importance des associations des usagers de l'eau agricole. Des associations qui sont nées avec l'utilité publique. Et ça, c'est un acquis très important du ministère de l'Agriculture qui a accompagné et qui joue un rôle très important. Ils sont au début, mais ils sont très importants. Je termine par une question, monsieur l'intervenant au nom du secrétariat de l'eau. Justement, ces lois de 36-15, est-ce que vous tenez compte de ces gestions traditionnelles qu'on a héritées, un ensemble de lois coutumières des siècles, concernant la gestion de l'eau? Est-ce que vous tenez compte aussi de ce savoir traditionnel dans ces lois, ces nouvelles lois? Merci. Merci. Donc, ندوز مباشرة الأجوبة والتوضيحات من طرف المتدخلين. مباشرة ناخذ إن شاء الله واحد 2 دقائق 2 minutes par de réponse. En commençant par donc par Saad Aziz. Merci, Monsieur le Président. Je dois répondre à 2 questions. Il y a une question qui a été posée par Madame, désolé, je ne me rappelle pas de votre nom. Effectivement, donc la GIZ travaille à l'échelle nationale sur beaucoup de programmes d'appui à la TPME, dont un programme qui fait partie donc du cluster de développement durable dans notre projet aussi, donc fait partie qui intervient à l'échelle nationale pour l'appui à la TPME, notamment à l'auto-entrepreneur. Donc c'est avec Maroc PME. À l'échelle de la région aussi, donc notre programme, donc il a un volet qui est très important, donc d'appui à la TPME, c'est la 3e composante de notre projet. Donc on a formé dans la région 17 conseillers en entrepreneuriat pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Il y a un guide aussi, donc qui a été élaboré dans le cadre du projet, donc qui est destiné aux accompagnateurs des petites et moyennes entreprises et dans le cadre aussi des structures collaboratives, notamment les CPDE, on travaille beaucoup sur ça. Je vous donne l'exemple, au niveau de Ouarzazate, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Ouarzazate Initiative, donc qui a été créée, appuyée par le projet PIDEL, qui va accompagner les petites et moyennes entreprises, donc depuis l'idée, la conception, donc jusqu'à la création, le financement, mais aussi
je dirais un accompagnement post-création. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui naissent, mais qui disparaissent dans 1 an ou 2 ans par manque d'accompagnement. Donc voilà, je reviens à la question donc, de mon ami donc, Youssef Aïd El-Mqaddam. Évidemment, donc, la structure donc, collaborative qui est le CPDE, le Comité provincial de développement économique, ce n'est pas une structure de la GIZ, mais c'est une structure qui a été appuyée par le projet PIDEL, mais c'est une structure qui appartient aux partenaires. Ce n'est pas un comité de pilotage, mais il est amené à travailler de manière durable. Cette structure n'est pas une structure qui est figée. Donc c'est une structure un peu dynamique en termes de parties prenantes qui font partie, qui contribuent. Il y a une représentation donc, du public, du privé, de la société civile et des collectivités territoriales. Et cette structure, elle est amenée à travailler sur des dialogues, sur des stratégies de développement qui peuvent changer donc d'un moment à un autre, donc selon les besoins donc des parties prenantes si eux-mêmes donc ils définissent cette partie.